Dans cette vidéo, je vous donne un exemple de calcul du filtre de Butterworth avec transformation bilinéaire. Donc, l'exercice est comme suit. Concevoir un filtre passe-bas de Butterworth avec une atténuation à moins 1 à 0,2 pi et une atténuation à moins 15 décibels à 0,3 pi. Donc, ces spécifications, ça concerne le gabarit numérique. Le gabarit numérique est comme suit. Donc, le filtre de Butterworth est constant la bande passante, monotone dans la bande de sélectivité et constant la bande d'arrêt. يعني ما يكونش كاين des fluctuations ou là des ondulations. Par contre, le filtre de Chebyshev a des fluctuations ou des ondulations la bande passante ou la bande d'arrêt. Donc, on a 0 décibel. Donc, on a le H 1 normalisé. Donc, 20 log de 1 à 0, donc 0. Une atténuation de moins 1 décibel. Donc, la bande passante, oméga P, ça correspond à oméga P. Et la bande d'arrêt, donc moins 15 décibels, ça concerne oméga S, qui est 0,3 P. C'est le gabarit numérique. Donc, d'abord, on va calculer la prédistorsion du gabarit analogique. Yani, oméga, le gabarit analogique, correspond à ce gabarit numérique. La prédistorsion, donc oméga A, il y a 2 sur T, tangente oméga à la 2. Oméga هذه numérique. هذه c'est oméga numérique. Donc, هذه منين جبناها؟ Donc, même P, la transformation bilinéaire, P est égal à 2 sur T, 1 moins Z moins 1, à la 1 plus Z moins 1. نعوضو Z par exponentielle de oméga. واش نلقاو؟ نحطو لي قواعد تاع كوسينوس السينوس. واش نلقاو باللي اوميغا 1 قطعكش بي واش تساوي هي جي اوميغا 1 2 sur T tangente oméga numérique sur 2. Donc هذه اللي نعوضو بها. Donc الاوميغا 0,2 بي نخدمو بها 2 sur T tangente 2 بي 0,2 بي sur 2. والأوميغا S 0,3 بي نخدمو بها 2 sur T tangente 0,3 pi sur 2. Pour simplifier les calculs, on va prendre le T est égal à 1. Donc, les spécifications, on directement les deux équations. On a l'équation de la bande passante et l'équation de la bande d'arrêt. Donc, l'équation de la bande passante, c'est 20 log de 10, c'est 1 décibel. H1 de 2 tangente 0,2 pi sur 2. Supérieur est égal à moins 1. C'est la bande passante. C'est la bande d'arrêt. Donc 20 log de J tangente 0,3 pi sur 2. J هذه H1 de P. P هي J oméga. Donc حنا ماحناش نخدمو بها أكبر أو يساوي وأقل أو يساوي. حنا نخدمو بها est égal avec bien sûr le H. C'est la fonction de transfert du filtre analogique correspondant, le filtre de Butterworth, donc 1 à la 1 plus P sur J oméga C à la puissance de N. Qui n'a de P J oméga, donc le J prend oméga sur oméga C à la puissance de N. Donc on a l'équation l'oula, tiens, l'équation, la première équation du filtre donc de la bande passante. واش تعطينا 20 log 1 à la 1 plus donc l'oméga نعوضوها ب 2 tangente 0,2 pi sur 2. 0,2 sur 2 تعطينا 0,1 pi sur 2n sur oméga c bien sûr. L'équation de la bande d'arrêt la même chose نعوضو فيها 20 log 1 à la 1 plus 2 log 0,3 pi sur 2 sur oméga c à la puissance de n. هذه بكل راهي تحت الجذر. D'accord, est égal à moins 15. Donc هنا manipulation mathématique. Donc واش نديرو؟ حنا واش عندنا deux équations avec deux inconnus. Les inconnus تاعنا c'est le oméga c
et le n c'est l'ordre تاع الفلتر. دونك واش نديرو؟ لا بروميير دي شوز نحيو اللوغ. اول حاجه نسامبليفيو على قد ما نقدروا. دونك الاس 31 دونك تولي نقسموه 20 على 2 دونك سي 20 sur 2 تعطينا 10. زيدو نقسمو على 10 لهنا تعطينا 0.1. كي نطلعوا المقال نطلعوا واحد على نطبقوا القوانين تاع اللوغ تخرج لنا الموان تروح مع الموان. دونك واش يبقى لنا؟ يبقى لنا اون ايكواسيون نحاولوا نخليو اللوغ في جهه والاعداد في جهه ندخلوا عليها كوم سي ان لوغ عشوري لوغ دو 10. دونك لانفيرس تاعو سي 10 على بويسونس. نلقاو لي دو ايكواسيون هادو. واش نديرو؟ عندنا اون ايكواسيون 1 و ليكواسيون 2. عندنا دو انكوني اللي هما الاوميغا سي والان. واش نديرو؟ اول حاجه نقسموا ليكواسيون 1 على ليكواسيون 2. دونك تروح لنا الاوميغا سي يبقى لنا غير الان. نجبدوا الان. دونك ابري كالكول n ça sera 1 demi de ln. ln هنا استعملنا لوغاريتم نيبيريان ديريكتومون باش نهبطوا برك الاس. دونك لقاو هاد العلاقه. دونك n ابري كالكول نعوضوا بار كالكولاتريس نقدروا نحسبوا n est égal à 5,3004 ainsi de suite. Donc n c'est l'ordre. l'ordre ما لازمش يكون un nombre réel لازم يكون un nombre entier donc naturel. donc n طبيعي عدد طبيعي. n le plus proche c'est n est égal à 6. ديما نهزو بالزياده مش بالتقريب بالنقصان. donc قلنا le n est égal à 6. on a deux équations. l'équation الاولى c'est l'équation qui satisfait la bande passante, ou la deuxième équation c'est l'équation qui satisfait la bande d'arrêt. donc en général يعني par défaut ديما واش يديروا la satisfaction c'est la bande d'arrêt. يعني نهزوا la deuxième équation نعوضوا فيها n يبقى لنا une seule variable اللي هي اوميغا سي ونجبدوا الاوميغا سي. دونك لقينا n ولقينا الاوميغا سي. دونك دي دو فاريابل تاعنا تاع لو فلتر دو باترورد اللي هو لو فلتر انالوجيك لقيناهم. كي لقينا لو فلتر انالوجيك نحطوا لا فونكسيون دو ترانسفير دو فلتر انالوجيك. نحطوا لا فونكسيون دو ترانسفير. واش قلنا عندنا ليكواسيون تاع الفلتر انالوجيك قدا فيها بول فيها دو زن بول يعني فيها 12 بول. لي بول هادو sont répartis sur le cercle li le rayon تاعو est égal à oméga c. ça veut dire le cercle هذا راهم dispersés les pôles تاعنا avec une angle de 360 sur 2n ولا 180 sur n. عندنا n بول يكون لي بول تاع لا بارتي تاع البول تاعهم réel négatif ou n pôle à partie réelle positive. donc la construction du filtre numérique لازم تكون à base تاع les pôles à partie réelle négative. لازم نهزو les pôles à partie réelle négative باه نضمنوا la stabilité du filtre analogique. علاه كي يكون عندنا filtre analogique stable لو فلتر نيميريك راح نخدموه على باز تاعو يكون ستابل. كون نهزو الفلتر انالوجيك انستابل لو فلتر نيميريك سا سخا انكور انستابل. دونك واش نديرو؟ نخيرو 6 بول. عندنا ان ايت ايغال 6 نهزو غير 6 بول لي لا بارتي ريال تاعهم نيجاتيف. دونك لا ريلاسيون دي بول عطيتها لكم في الكور. بي كا est égal à oméga 0 exponentielle j n plus 1 sur 2n pi plus k pi sur n. donc نبداو نعوضوا الكا بالزيرو كا بالان كا بالدو. هي نورمالمون يخرجوا لنا 2 بول. حنا نهزو غير لي لابارتي ريال تاعهم نيجاتيف خيروهم نخدموا بهم والاخرين ما نخدموش بهم. دونك تبقى لنا لو فلتر تاعنا h de p انالوجيك. دونك هذه كامله رانا نديرو في لا كونستركسيون تاع لو فلتر انالوجيك. كي نخلصو من لو فلتر انالوجيك نعوضو شاك بي البي
نعوضوا هذا الفلتر analogique 2t 2 sur t a moins z moins a على 1 plus z moins a. Donc la dernière étape pour construire le filtre analogique, نلقاو la constante k هذه سميتها k prime pour ne pas confondre avec le k اللي لقينا بها لي بال. Donc واش نديرو؟ عندنا عم بالنا بلي لو موديول a oméga est égal à 0, ça veut dire p est égal à 0 est égal à 1. نعوضو p بزيرو نلقاو k sur le module de moins p1 في p2 في p3 حتى p6. Donc après calcul numérique نلقاو le module عليه درنا le module هذاك un nombre complexe. Donc le module c'est la racine carrée تاع l'imaginaire au carré plus le réel au carré. كي لقينا le k prime la constante يعني لقينا la fonction de transfert du filtre analogique. باه نروحو le filtre numérique il suffit donc de remplacer le p par 2 sur t 1 moins z moins 1 على 1 plus z moins 1.